ट्रक की टक्कर से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। चनेचूर फैक्ट्री जा रहे थे काम पर फुलबाड़ी अंचल के काशीरामजोत इलाके में आज एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान कृष्ण हालदार और मिंटू शील 20 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों स्थानीय काशीरामजोत के ही रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार रोज की तरह आज भी दोनों युवक अपनी स्कूटी पर सवार होकर एक चनेचूर नमकीन फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान न्यू जलपाईगुड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ट्रक ने पीछे से उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक स्कूटी से छिटक कर सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर चोटें आने के कारण मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। Looking for the ultimate fun destination? Welcome to Funterra, featuring an exciting soft play arena, immersive VR experiences, and a thrilling arcade zone, all under one roof. Celebrate and experience non-stop fun. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद से मृतकों के परिवार और पूरे काशीरामजोत इलाके में शोक की लहर है। মিন্টু শীল আর একজনের নাম হচ্ছে আকাশ দাস। আকাশ দাস। ভালো নাম কি? ভালো নাম কৃষ্ণশীল কৃষ্ণ হালদার। কৃষ্ণ হালদার। আচ্ছা, এরা কোথায় যাচ্ছিল, কোথায় কাজ করে? চানাচুর ফ্যাক্টরি কাজ করে। প্রতিদিন যায়? প্রতিদিন যায়। আপনারা কখন জানতে পারলেন কি হলো? আজকে চলে গেছে, যাওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে পুলিশে ফোন করছে। তারপরে এই শুনতেছি, আর কিছু শুনে নাই। দুজনে প্রাণ গেছে। হ্যাঁ। আপনার কি হবে? এরা ভাসতে হবে। ভাসতে হবে। কোন জায়গাটা এটা? এটা কাশিরাম। কাশিরাম। আপনার নাম? আমার নাম বিমলা শীল। আপনার ভাস্তা বললেন। একটা ভাসতে হবে মিন্টু শীল। এই যে দেওয়ারে হবে। এই যে এরা অল্প বয়সে দুইজনের চলে গেল, আপনাদের গ্রামে কেমন, কতটা খারাপ লাগছে কি বলবেন? গ্রামটা আজকে হাকার উঠে গেছে, কেমন খারাপ লাগবে। সকালে তো বড় ঘটনা। বাচ্চাগুলো সবসময় দোকানে খায় বেড়ায় আসে। বড় মা। ওইটা বিয়ে হয়েছে কারো? হয় নাই। দুইজনের কারো হয়নি? ও একটা ভালোবাসা করে একটা বউকে নিচ্ছে। আচ্ছা, মানে বিয়ে হয়েছে কতদিন আগে? করে নাই, এমনি 2 মাস হলো। 2 মাস।